to all the journalist friends from both the print and the electronics media and various other social media platforms. বন্ধুরা, আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আপামর ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। গত 3 মার্চ 2025 Directorate of Kokborok and other minority language তাদের একটা মিটিং হয় আগরতলা শহরে কনফারেন্স হল ডাইরেক্টর অফ kokborok and other minority language শিক্ষা ভবন আগরতলাতে গত 3 মার্চ। মিটিংটার মাইনুটস গুলো, এটা মিটিংটা হয়েছে সাব কমিটি মিটিং ফর সিলেবাস আপগ্রেডিং and restructuring of Kokborok textbooks for classes 9 to 12. এটা আগরতলায় শিক্ষা ভবন ডাইরেক্টরেটে Kokborok and other minority language 3 মার্চ 2025। এখানে মাইনুটস আপনাদের কপি দিয়ে দেব। 14 নম্বর যে পয়েন্টটা মাইনুটসটা, সেটা আমি পড়ে শোনাতে চাইছি। নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে ইউজ অফ অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট ফর পাবলিশিং দ্য কন্টেন্টস অফ আপডেটেড Kokborok সিলেবাস। আমার জানা নেই, আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাকে কারেক্ট করবেন। এখানে লেখা আছে দ্য আপডেটেড সিলেবাস অফ Kokborok will be prepared in conformity with the official approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. আমি যেই জায়গাটা জোর দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে in conformity with the officially approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. Officially approved script তো Kokborok কোনোটাই নেই, এখনো লিপি ঠিক করা হয়নি। Kokborok ভাষার লিপি নিয়ে অধিকাংশ আদিবাসী যারা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী, তাদের একটা দীর্ঘদিনের ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা হরফ চাই। আগেকার সরকার, বামফ্রন্ট সরকারকেও আমরা দেখেছি তালবাহানা করতে, রাজনীতি করতে। বর্তমান সরকারকেও দেখছি এই হরফ নিয়ে, স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ন্যাক্কারজনক নোংরা রাজনীতি করতে। তারপর কি বলছেন, if the literary content of the writers who use the Roman script requests that the work be included in the modified syllabus, keeping the script intact, their proposal will not be accepted. Using a single script recognized by the TBSC/CBSE will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. এখানে ইনডাইরেক্টলি প্রচলিতভাবে যে স্ক্রিপ্টটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। এই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টের কথা এখানে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করা, এই যে অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট
used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. If the literally content of the writers যারা বই লিখবে who use the Roman script request that their work be included, যদি কেউ এমন বই লিখে বিভিন্ন কন্টেন্টস লিখে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বলা হয় তাদেরটা অ্যাকসেপ্ট করো, because that will be included in the modified syllabus, keeping the script intact, their proposal will not be accepted. তোমরা গ্রহণ করো কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না। তোমরা স্ক্রিপ্টটা নাও, রোমান স্ক্রিপ্টটা নাও, কিন্তু that will not be accepted. তারপর লাইন কি, ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট, অর্থাৎ একটা স্ক্রিপ্ট, দ্যাট ইজ বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, recognized by the TBSE/CBSE, will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. গত 3 মার্চ 2025 আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন, তিপ্রামথা ছাত্র সংগঠন, তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে, উই আর হ্যাপি। কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না, আফটার দিস minutes of the meeting, how come Tipra-Motha can be a part and parcel of this government? How come Tipra-Motha be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে, লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি তিপ্রামথার এমএলএদেরকে বলেছি, বিধানসভা অন রেকর্ড, যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে, কটাপ আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো, আর আমরা দেখছি কাগজে পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা। That means the BJP government is completely allergic towards acceptance of Roman script for Kokborok language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে, তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে, বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট the Roman script, which the majority, I'm over 99%, all the indigenous people want so. আমার দাবি থাকবে, if at all Tipra-Motha is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tipra-Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. Themselves out of this government, and I would rather invite them. Let Tipra-Motha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the stage, let them fight it out. কিন্তু স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে
তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইঞ্জিনিয়ার জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী এটাকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। তিপ্রামাতার সুপ্রিমোর কাছে जो इनका हक है, जो संभव है केंद्रीय सरकार द्वारा, वो सब डिमांड करो, उनको इल्यूजन में मत रखो। आजकल दिखाई दे रहा है फेसबुक पोस्ट में कि त्रिपुरा विल हैव एक्सेस टू पोर्ट, त्रिपुरा समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ये काहे का, वो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सब क्यों मजाक बना रहे हैं? इंडिजिनस पीपल का इमोशन और सेंटिमेंट के आधार को लेके क्यों इनको बार बार बारंबार बेवकूफ बना रहे? আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্ক্রিপ্টের সত্যিকারের, যদি if they are sincere to their demand, এখন আন্দোলনটা হবে সদলে আন্দোলন ফার্স্ট। I will ask Tipramathar student organization, all the student leaders, जाओ अपना सुप्रीम को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले, क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। नाउ इट इज अप टू द Tipramathar whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tiprasa people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. And if they are at all sincere to this demand and other demands, मैं पूछना चाहता हूं, 2020 5 मार्च को कांग्रेस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एडीसी को मोर एम्पावरमेंट दिया जाए, 125th अमेंडमेंट बिल 5 मार्च 2020 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। आज 2025 अप्रैल के 17 तारीख आज, अब तो सरकार 2024 में वापस आया। मतलब वो जो इंट्रोड्यूस पिछले लोकसभा में किया 2020 को, उसका 19 से 24 तक था, अभी टेन्योर खत्म, अभी दोबारा चुन के आए हैं 2024 को। अभी ये 125th अमेंडमेंट बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक दफे 2020 5 मार्च को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया, पास नहीं करवाया। अब 2024 का नया सांसद बना, इसका मतलब दोबारा इस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब होगा? एक तरह से हम मांग कर रहे हैं कि विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में तिप्रासा, कांग्रेस का जो डिमांड है वो तिप्रासा जाति गोष्ठी के हित में, कि हम लोग क्यों कर रहे, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा? 3 टायर विलेज कमेटी होगा, तो पॉलिटिकली मोर एम्पावरमेंट, सोशली मोर एम्पावरमेंट, और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर एम्पावरमेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एडीसी में। तो ये तो Motha is sincere to this demand. We once again demand to this press media
to the BJP government and Tipra Motha party, आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन में? कांग्रेस का डिमांड क्या है? 125th अमेंडमेंट बिल, कांग्रेस का डिमांड है 371 के, कांग्रेस का डिमांड है आर्टिकल 280 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का डिमांड वेरी स्पेसिफिक। जितना भी लोग वहां पे रहते हैं एडीसी एरिया में, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, तो इनका हक बनता है कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जो है, सीधा तौर पे वो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस का हकदार बने। एडीसी में जो सरकार है वो हकदार बने, लेकिन सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली उनको नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। तो सरकार क्या करते हैं? एडीसी फिर से दोबारा सरकार के पास बेगिंग बाउल को लेके जाना पड़ता है। वो हक का पैसा जो टैक्स देते वो उनके पास नहीं पहुंचता है। तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड एडीसी एरिया। और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी, सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिप्रासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित पे हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इन कॉर्पोरेट शब्द कुमार जमाते विल बी स्पीकिंग। সামনে এসেছিল তখন তাদের একটা দাবি, প্রথম দাবি ছিল গেটার দেশে, তারপর এর থেকে সরে এসে এখন আসছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে। তো পুরোটা রাজনীতি কি উনি জনজাতি যে প্রভাবিত করছে এই বিষয়ে কি বলবেন? জনজাতি গোষ্ঠী আশা করি এখন উপলব্ধি করতেছে। একটা সময় তো অন্ধর মতো বিশ্বাস করছে, অন্ধের মতো তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী आदिवासीरा अंधेर मत विश्वास करसे जे हाँ हमको बहुत दिन के बाद एक लीडर मिला जो हमें पूरा उम्मीद है हमारे लिए कुछ करेगा। এটাকে সামনে রেখে বিজেপির মতোই তো ঠকায় 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 এখন মহা ঠকায়। এই দুই ঠকায়ে মিল্লা ইজুগাল টু মহা ঠকাই। ঠকতাছে কারা? আমার তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইন্ডিজিনাস পিপল। আর ঠকানো চলবে না, বহুত ঠকছে, সর্বদিক দিয়ে পিছিয়ে যেতেছে। আর আবেগ আর ইমোশন নিয়ে খেলা আমরা মানছি না। चाहे हमें वोट दे ना दे इससे मतलब नहीं है। कांग्रेस जो कांग्रेस करते हैं ना, हमें वोट से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आम जनता का हित पे काम करने का आदेश मिला। राहुल जी ने बोला फल का उम्मीद छोड़ दो, लड़ाई करो, संग्राम करो आम जनता के हित में, वही हम लोग कर रहे हैं। संविधान No, not at all. First of all, this itself is incorrect. In conformity with the officially approved script, there is no officially approved script of Kagborak language. It is what? This has been procholito, which is going on. This is not an officially approved. Bengali script is not officially approved script. It has been going on. But how can they mention in conformity with the officially approved script? If no script is officially approved, then what is the harm in Kagborak? In Roman script? You got my point?
যদি কোনো ভাষাই অফিসিয়ালি না হইয়া থাকে, তুমি বাংলাতে কম্পোরারটাকে লিখে এই সরি রোমান স্ক্রিপ্টটাকে লিখে তুমি না করতেছো। Congress, whatever amendments were made during the Congress regime, it was done in consultation with various boards, various institutions, various religious NGOs, Muslim Law Board. We had a discussion with them, and accordingly we did not hurt the sentiments of the minorities. But what they have done to this passage of this bill, which is now converted into act, it is a deep-rooted conspiracy to snatch and grab their property, the land. Nothing more than that. It is now a matter of sub judice. I don't want to further comment on that. But I am of the firm opinion, there is no iota of doubt that the Supreme Court will ponder each and every point that have been raised before the court of law.